Dan esada anakmu, esada babae anak ni saudaramu. Gue na berhakin to kurnia horto na kayo di na mampu dia. Itu to pembuat nada. On malaki na iman itu perjolo. Dah. Bapak Ibu hadirin. Ahli tujuan nana Isra Mi'rati linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Manai pati daun itu nabita gok di alam Amsal mulai sengen mo katurus tu Palestina. Amai adong kuburan ni masito go parjolo nada bo gangguan doro tu nabi. Gangguan gangguan ni setiap niat na jege si banabahatan gangguan on mengganggu alai parjolo ma jin ibrit ma parjolo ngorowan api setiap na jege sero gangguan may dokon di malaikat Jibril, ya Muhammad radio wajar kutu sutumbang jin ibritan tuturani ade dia jarakon Jibril may sinakinani doana. A'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna birrun wala fajir min syarri ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa min syarri ma jara'a fil ardi wa ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairi ya rahman. Dibaca Nabi tumbang tersungkur jin ibrit. Ini baca Nabi dah. Na menguluan perlu dong di bapartahan. Elok tak kopur. Kalau dok takal ni ulok ni saya dia ulok dari tongor. Lok macam-macam tu ulok adong takal ku timun bayi. Lok macam-macam ni palu-palu itu pak ipagut uloki. Takapu. Hari wanita ko pising mo na suido ni Allah na mampat. Tumbang jin ibrit. Isuru Nabi taturunoli turun imana luar sumbayang menghormati tempat na mulia. Pertama di negeri Toib nasional, Madinah nasional. Na paruaon dun di Madayan. Nomor tolu dun guan nanulak kinani di Baitul Lahmi. Anggo hitaman dokon Baitul Lahmi. Anggo saudarata naso sa akidah mandokon waktu adalah Bait Bethlehem, tempat lahir Nabi Isa. Ada sumbayang di si sumbang hormati tempat na mulia. Iba menatawaban sumbayang tayatul masjid. Senantiasa berlalu ma pati daon matu Nabi tahalak na manyuan o mata buat dah manyuan same bibit. Sadari itu terus manyabi udah. Sadari ini suan terus magodang terus manyabi. Marsapa manani. Gambaran ni Ali permisalan dolabo. Tasut pilih mate. Dijawab Jibril ma on mada Muhammad. Contoh ni umatmu naramak keluar kon impak tu jalan Allah. Tu masoji. Dah. Tu anak yatim. Membangun sekolah, membangun dalan, membangun pesantren, barang masudena. Dah. Aguan na siroka impak. Anggota ligit pandokom ni Nabi na maakal tapa apnaita. Apa yang kau makan busuk. Nakin natapangan ni habis busuk dodita deh. Ni siroka ni ahli bait dah busuk gunau pangan. Taing ko dihalei na busuk natapangan. Nailihin niya lei dihita busuk dia udah dah dia lei. Taing ko dihalei na diawi inda busuk. Di nomor 3 mandoni maakal tapa apnaita yang kau makan busuk. Wa malabis tapa abalaita yang kau pakai lapuk. Na ipakai mo sangana apas di lapuk. Tung araw managot Dio. Wa man tasoddaq tanpa angkong doita
anay sido kaonmu sebenarnya inang on maido nagot dita sada do batu bakar da impak mo tu masuditan ang gonaro at cokoton na berangkat masuditan tu sugo perlu na ng mangulo natin impak siloka tanggo ita kadang-kadang hulit do jonde naku silo yan ulit do paling mahal, paling utama na paling bahat. Lambat di batu surgoran ni huli. Lambat di. Idokon nabi, tabain per on kisahnya atau sampion dita, selo-selo jolo pambadab tabain. Tolong kamu modern dah, nol ribu. Marbukak din ramu inang nabita. Babak-babak marbukak din nabi in Tenggo lupa dong di sini. Sidik amanah tabalik patona imana wajib sidik benar. Biaya dokon nabi wadawu mardokum bisobako obati jolo penyakit mudat siloka. Tenaboran mga malkono. Jarang doi tara marubat dot siloka. Paling rumah sakit tu penang. Ima kan ima parubatan nate kalau namam kulo dah. Upek karuaya penagi radong ande markepek. Mampu itu dah. Padahal nabi biadanya wadawu maradokum bisodako obati jolo penyakit mudot sodako tetok saimbang doda ulang do 2000 dah. Kalau lalu penyakit borat sidokannya sampai 2000 mah. Pagidol jolo bisa bagas maluk sudah penyakit na. Dapu. Ambo ta sidang mga lamaron suy tarimo PNS dapu 2000. Udah tapi pantulong na yapong na masuk tentara yapong sumolang ya yapong sumasuk kami sudah itu surgo yapong 2000 adong de mga malkonon adong TKW sen Indonesia untuk Arab TKW langsung jadi panoppangannya pembantu rumah tangga betongnya kan sen Indonesia panoppangannya ada burwi adalah penyakit na kanker stadium akhir. Patengre. Para lalu manusia Indonesia wanita tenaga kerja. Sapoken do bela dukare jo di Moka di Arab ona panggil meben majikan. Ero jo som sarodito. Kono son. Kono buru judo kare jo do tau dah. Kupecat kono nang gulam. Or sapoken do peo kare yo na sana berum tok itu kamar mandi de benon mudor tu kamar mandi ona siar radio pa ubay de benon tu si tu kamar mandi do na pecus pida kare yo tangis anak buron na sa Indonesia menjawab dia mah kang roau tu arapon nau tinggal kondo anakku umur sapoken do tenung lahir. Anak yatim dalam kandungan meninggal suamiku. Parbidan na peparpusku na puro kita kumambayarina. Terbuka mapelamaran jadi na kinani got teka pembantu rumah tangga mandaftar mona. Kutinggal kon anak kurap do kumakku ayahku di Indonesia. Benna kaya winang tu kamar mandi matara sodoau anakku di Indonesia madung manguas got marbara got taraso au ido benna kaya tu kamar mandi mambuang na ulang menjadi penyakit diau. Imada kuat na perasaan dia mukaum ibu. Ditinggal kot popari na marbar got do petaraso di bana manguas. O sadi. Perasaan di ang gua minado ipangania tulang kuat di simpak purba tamburo benadi nguti anak niya dah onde sayang gua mu kaya maya pagi di kot pocal piling banjir dia sa piring dia pocal piling dari 5.000 beda baik di anak buru benya waktu piring
Kon na kon bedanang be supaya piring ibe bukus madanang. Madiingot dia anak niya di hutan, natar pangan niya po dyan. Ang operasan ni Alabur memang sendiri. Nataralo operasan ni kaum ibu. Para diaman ni anak buruon. O inang natar tangyo na udah tarito mo ninang. Nakotsupalanjut de kontorak na 5 tahun indon gajimu selama 5 tahun. Mulak ko to Indonesia, pabargot anak ni, poliaro anak ni, mulak mau mulak. Mulak anak buruan itu. Akhirnya amal terjadi menakinani keajaiban, malum penyakitnya anak buru. Kanker stadium air nakinani. Kisahnya ada deh. Lagi nih tuak-tuak. Wadahu mardokum bisodako. Sodakon pada. Adope. Adong dongan kubuar na Ustadz Nasri di Pekanbaru. On karejo bayon di rumah sakit. Rupa adong pasien di rumah sakit di halak Pekanbaru. Ahama penyakitna. Penyakitna jantung tersumbat. Ipemelok poran deh. Jadi pandokon di dokteron mudah gobanon madu rujuk tu Jakarta rumah sakit jantung harapan kita lo bisa miliar danan masuk maguru tu sih rania lalu ke rumah sakit idaya sayot tong anak buruan pasien namanya nyon jantung tersumbaton halak nakayo doon naroni ambil butir nakayo tas sandang na tas naminiki baca ya merek naik Louis Vuitton. Saya hargani nang 17 juta. Tas sandang dah. Di matasnya nak buri sida. Payak handphone na ideya. Namanya itu dah. Handphone na si. Ama handphone na iPhone X. Saya hargani 18 juta. Tas handphone 25 juta. Siapa ia masang sadia pandapotan per bulan 600 juta. Pandapotan di segala horto, motor, segala macam kobun, nambah ongkos kon bagas, saya masudena, segala pacarian niali. Siapa ia adong dope umat terut ayat adong. Juada dibantu ayat umat, juada 700.000. Saudara adong, juada dibantu. Anggo hami do, anggo dung do membuat buru imar rumah tangga nang dong marsi bantuan. Bu, yakin deh bu firman hadis ni Nabi indah marbuka pandokon ni Nabi wadahu mardokum bisodako obati penyakitmu dengan sodako. Bu, tolong bu, minta maaf jolo bu. Buat jolo mudarana udah keo marubat tu Jakarta rumah sakit jantung harapan kita lo bisa miliar pandokon di dokteri. Buat jolo hepeng ni ibu 100 juta 10%. Silokan jolo tu umur dan saudara. Anggoi polu menyolok anak buru namanya yun. Ustaz, pertunjuk ya Ustaz to. Ulang ajar-ajar yang marsido kada. Adok yang bakolak na holi tao. Karena ada bumapas penyakit idok. Mulai idok penyakit niya laki pas. Kotan di beresiko nida. Amang ulu. Guru tahan ya tong harana marsido ka jolo tuau na gini ya. Marsido ka jolo tu uma do saudaramu ni ya. Ulang ajar-ajar yang marsido ka jodoh marsido ka ni anak buru. Tanggo suami na mambela au yakin do ni dukun ustaton niya to. Kan may dukun niya penyakit. Goyak loro ani bayo anak buru dukun niya ulit. Goyak karon ni. Idokon penyakit sipati goyak. Idok konoram to anak buru. Okang bo ade. Ulang goyak ramu dah. Bo ade no mati. Pandokon ni anak to bo ade. Salak durakang mendokon. Tay ulang goyak ramu dah. Oh, lo pala magyak waktu. Ade lah. Betul lekang na goyak ramu. Oh, lo dokon mada kundi nakang. Alang ro aku. Dokon mana pala goyak ro aku. Okang. Marekso na jolo holek ka. Lalu goyak rohnya anak buru. Ini sunggul ko banyak titi. Baru rohnya. Nah, maka namu dai dok suni tulis terang kota ni beresiko. Oh ni deh. Oh pemanyolok anak buru yang bakolak nau di tahu tenia.
Tayo sa pocket, singin lupa mamanosal. Mama telepon niya tu ustad to. Assalamualaikum. Halo deh ustad. Ade bu, nalewati niya sampion mi tu ako managoyak rak tujol masa tanong. Apengan na tuwari sa dado ay makiay tulak kinani tu BRI may buat kepeng namin 100 juta. Ay silo kaun tu 70 juta lot aya ongkos niya naik haji. Ulen tu saudara marudi boto 30 juta bagi-bagi lagi. Biya may bini pamayak ko niya pengon payak ko niya tu ulo ni umat niya di jumuk umat niya. Doko niya hatana bago kayo umat niya. Ama parjolo hatani umat niya wanarimona. Ya Allah ya Tuhanku, ampuni jolo dosa ni borukon, angkat penyakit ni borukon. Gimana nagut buat tu ni sinumay? Seketika malum penyakit, nalah lu berobat keluar buat sakit jantung harapan kita nagut ke masa miliar. Wadawu mardokum bis sodakoh. Obati penyakitmu dengan sodako. 2. Sadanayu sampai onjolo inang. Adong di Al-Qur'ani biale dokon Allah subhanahu wa ta'ala di surah Ali Imran. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Tanda-tanda ni halak nak kinani na takwa ni Tuhan. Na berhak meraih sorga. Hak niya malalu sorga itu. Ama tanda na pertama idukot Tuhan. Alladzina yumpikuna pisarroi wa dorro. Ramar sidoka. Ramar impak di waktu lapang. Sumuni waktu susah. Barangkali waktu lapang sudah di ramar sidoka. Magoda ngarga ni gota imanigor arisina yanon 20.000 sa kilo. Kundi laro aku sudah ada marsidoka. Anggo marsidoka waktu lapang sa tabi jolo biasa di. Biasa. Nah dong kalobian ni. Dokutuan dito. Alladzina yumpikuna pisarro waktu lapang. Sadanai wadorro waktu susah. Sino nabora. Biar orang olah di start taramal ko apa lagi puro taramal ko na udah. Olah waktu susah marsidoka berat amal konon. Adong de mga amal konon adong. Ulay tron nanon. Rupa adong madasada keluarga kisah nyata udah. Hal ini mak kontrak bagas. Sapoken na suabis kontrak untuk selanjutnya mak kontrak na 5 juta sa tahun. Nah dok podo hete. Maro anak buru malin aba-aba nak kuna bagas. Guing gonadong dapat kamu sa Pokenon, upalapang mamu, ang guing morot mamu singin. Dinak kuna bagas. Sa Poken tulil niya waktu. Palada ono marinay so dapat waktu nai iligit kali heping niya ginagot 5 juta na dong 1 juta do heping. Naranak buri. Pala 5 hari na idoma, 1 juta. Pala roba yon suami non biame dukonnya. Sonon ba yon naro aku danya. Yung ada au idukon ustad kulege. Marsidoka di waktu susah. Tu kontorak ni bagas pendo nagi cukup 1 juta do. Kasidoka ke pengon dia. Na 1 juta itu dah. Natihalat kuida ho. Daburi pajolong di. Na maliptu do somoni ni to. Anggo bayon keyakinan niya, siapa yang memperbuat satu kebaikan akan dibalas dengan 10. Kembali nak kinan tadi ngok disidoka teh. Yakin madaho dibalas Tuhan do ini ya, nialak layon. Da yakin ada buri. Kay suni penata rolat ada burun di palalu bayon sidokan na 1 juta. Topet madiari perjanjian nangi dok kepeng na podoro balos na bet Tuhan may silo kawat 1 juta narok maat penarong be on mala ujian na berat da ujian na da anak buru man yung suli sajo pala kasinungan na hari ke-7 Roma terjadi na keajaiban Roma na puna bagasi narok kepeng na tong di Paulus ya sini mereka keajaiban biar Roma
digadis masagalo perkakas na mararga di bagasi, membuat kontrak ni bagas 2 bulan. Sudah ingat. Gadis, dapat itu. Membuat makan, gadis sekali handphone 2. Sekedar membuat makan beberapa hari. Dapat. Baru naik kontrak kali bagas 2 bulan. Dung 2 hari dia dari bagas na baruon, Romalak Leon mengajak. Kita jolo mardalan-dalan kita tu kota le. Mardalan-dalan depi ini muhebeng na sudah. Nyada buruan, kita mana. Baluas-luas pikiran. Ang gobay on yakin do ya gation ni Tuhan na sa juta. Yakin do. Keyakinan nun mada. Mardalat kali. Idali mada pampel palakat. Ini rumah mau dijual. Kita jelo tasapai sang asadian gani bagasan. Menyapai bagas ke hepek penasudo. Nianak buruan to. Kita mada. Lupa di sini udah punan di balik bisa ni payasiasko. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Rumah ini mau dijual Pak. Oh iya Pak. Ni bayo. Tayi tatapi ada palak Pak ni bayo Pak nai yakin na market ngatok Pak. Marsolok yo Pak. Do malabusyon. May do puna bagason. Aw na pakai calo Bapak. Lagi uta pakai parantaraan. Naruhat niya, agin do bayo on ben na marsolok yo pangi. Aw mada Bapak nabot manabusinan niya. Ulay tatapi. Oh, berarti on penampilan niya biasa tay halak na marketing naroon niya to palusia nguita karra di sumoni de ba marketing nguita penampilan biasa buka baju pe de ba pas-pasan do pe onde tayong ko penampilan kita dabo naibatan dita kadang-kadang sa otik de pe masada ilala maruba. Aw barut no tidak inay dah. Keluar bansus, keluar silu kantor pos. Pardalan itu baru malu pasaran. Pardalan. Kunde, keluar 1.000. Masuk ke 38. Banyak telur opat. Ima mau na marubang kuita. Bayo pesoni manto. Boleh Pak dicek ke dalam butimon. Para ronak bur, kita le mula, ora na kusteres to. Pak, ya betul. Pak, maafkan suami saya si Teres, Pak. Maafkan suami saya. Indah na si Teres, ni ba yun? Nawalas daw niya. Boleh dicek pa niya. Boleh, silakan Pak, silakan. Masuk ke bawah, cek. On ruang tamu, don musolan. On musola, on ulang bayan at cokoton dagalak, sumamay-mayang. Di ba yun? Kita le mulak din. Ano meritik ko daw orang Hindi naritik ikaw niya. Berapa Bapak mau jual niya? 700 juta. Bisa 500 juta Pak. Mana panjar ni bayo? Ginapulok sunan. Tong dia po dyan nomor handphone. Handphone na penado. Tong nagot foto doon. Morot! Niya lang bayo. Morot. Mulak kali itu bagas kontorakan. Pala lalu hal itu si maadong jong di jolo bagas ni pakaian dinas Pemda Turuhala. Pala biya mani naroon. Saroy dita na maol malungan jalakan alamat muda. Biara ni Bapak. Nay hamudo na joloan ni sayuran indun. Olo Bapak. Namar jala ramas ni sayuran. Sambal-sambali. Olo Bapak. Aso morot kami sini. Narok keteng nay pala di kontorak na di bawah na puna bagasi. Tuson naman. Ala ni Bapak. Sonon do. Sonari pengungsi lumpur Lapindo mamar jumlah sonari 6.000. Sanggup do manyadiohon katiring nion nasi bungkus nion tunoli sadari kali 6.000 18.000 bungkus sadari. Naruh kepengnay Bapak modal na dibayar depan. Sanggup ni bayo. Tabusia tenda, tabusia plastik, lebih 100 karyawan nebenya, spesial membungkus yon nak kina. Aduh, banyak penjual nang jol, 3.000 pesa bungkus untungna, kali 18.000 bungkus, 54 juta sadari untungna. 3 bulan kemudian lalu matuali bagason, kenyata. Siapa yang saya ceritakan? Naucaritoron adalah kisah nyata. Pemilik catering terbesar di Surabaya saat ini. Harani bersedekah di waktu susah.
Pemainakinan alladzina yunfikuna fisarroi wasdorro, yaitu orang yang mau mengeluarkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, di waktu susah. Idona diperhatikan oleh Allah. Aduh. Iman pasti diperhatikan oleh Allah. Selanjutnya senantiasa mardalan manabita di patidaon mabutuang nakinani tunabi imahalak nama mukul ulu dari pukul tasolon pakai martel pak banyak penjoli dalam onda cari itu daun tidak dibulus nabi maputar udah otak-otak meleleh otaknya nih dari nabi ida ambil kenatot nih pukul ya semua sama abarania teh ondo ulur maha ya Jibril ali nama sawan ya Jibril on mada Muhammad contoh ni umatmu naborat maka rejon solat Allahu Akbar tokinai majolo tongaono pe bisa do pe solat asar as-salatu khairum minan naum. Baru mau dulu betul lokset pembacaan la cobat malala subuh. Kalau sudah salah do jomi dia musengan. Lo pesumbayang subuh. Mangat borat makara Johnson. Amben on percontohan. Berarti halak nama lalehong solat sampai indah solat orang yang tidak mempunyai pikiran. Padahal dong do pikiran ni ada. Karena ukuran ni solat akal dan pikiran. Anggodong nawaras di otak niba, di pikiran niba, di akal niba wajib solat. Nah terbaik. Itu ukurannya. Anggo puaso bisa naik karejol puaso. Dalam perjalanan niba musafir sepanjang 80 km di atas 80. Tolak ibana puaso, tay digat tijarnya lain tolak. Anggo sumbayang na dong di sumbayang ruh sok keringanan. Tolak deh tinggal ku sumbayang au mana miskin na, hari-hari au cari makan, nah bisa au sumbayang lalu na cari makan. Miskin pita dong penam miskin cet kita. Adong nom mis Auna sopada sumbayang gok aktivitas ku tugas ku hari-harion. Abi tugas ta along no pinampor tugas na sit kita. Isemay Nabi Daud peraja di nama take sumbayang. Au jogi au ustaz lale au sumbayang aran ni jogina. Jogi do Nabi Yusuf. Ia pemar ibadah. Nah bisa alasan tuna sumbayang. Kemiskinan nah bisa. Miskin ibera dong penam miskin. Adong nom miskin na set kita. Megijek na miskinan deh. Siang malam dibanting tulang. Penyanyi ya. Siang dan malam selalu banting tulang demi untuk hidup di masa depan. Siang malam ya karejo tay songoni tenggo ibadahnya na lupa megijek tay miskin pe megijek along penang miskin cacahan dika kau tinggal di sana di rumah yang mewah sedangkan aku di sini di rumah kontrakan. Nama kontrak udah janji kalian. Dan beribadah niya undi narong matang ni. Budi son narong nama kontrak. Hindi. Teliti punya teliti. Miskin cacahan dika. Miskin dengan hamdan atete. Jangankan gedung bubuk pun aku ya deh. Jangankan permata uang pun aku tiada. Nong miskin tuh dai. Bubuk penado. Hepek penado. Daing go ibadah ni hamdan atete na dong lupa na rajin. Teliti punya teliti, perhatian punya perhatian.
Miskin anak atete, lebih miskin lagi Roma Irama, berkelana. Miskin. Langit sebagai atap rumahku. Ini ada Roma Irama teh. Bumi sebagai lantainya. So ini udah bagas ni Roma Irama. Lantai na petano, taruh na langit. Menurut ente ni bokehnya tanah, betul pak? Tahan boleh gimbok naik haji rupiah. Artinya ada nang om ada pula sumbay nabi salas. Pengertian ni melalaikan solatina bahata tidak ulama menafsirkan. Adong melalaikan waktunya sampai na solat. Adong melalaikan hati sumbayangi lale. Allah berkabir. Alhamdulillah. Itu ya. Aku bulan nama si daringon bayar. Jadi mutia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Subhanallah. Unde dengan itu baru pasti tilo terbenar bola bola. Nah, cara menjalani. Negosiasi hal. Macam deh, lali deh. Botal di sumbayang menurut syariat na botal tidak. Tai anggo sumbayangon muda 3 rakaat majolo sumbayang gumori. 2 rakaat na diingot ko Tuhan, 1 rakaat na diingotmu, na 1 rakaat di mana namar pahalo, na 2 rakaat di namar pahalo. Tai na botal. Syariat to dah. Karena anggo syariat tahobar husuk na ginawajib. Syariat to dah. Dah wajib dah husuk. Tasawuf dengan dokoni wajib husuk. Tasawuf. Tapi sebenarnya ang gurung lawi dan so kot karat dioban do syariat do tasawuf ne. Kot karat dioban dalam sholat. Kon husuk. Sundia depe. Adong sumbayang dia tapi lale ajaran sholat. Ila deonia. Na purulisia sosial. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Dibotohode sangai sehalak para bukak di agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Padzalikal ladzi yad'ul yatim. Imahalak na sopar duli tu anak yatim. Haji doia, umroh doia, sumbayang doia.